What's up guys? What's up, guys? Yun guys, for today's video, spelling artista. Oh, spelling celebrity. Yes, Artista. spelling celebrity dito sa Pilipinas. Yes, okay. Full Okay, so- name ba? Kasama apelido? Hindi na kahit hindi na kasama apelido. Name lang? Name lang. Ay, Okay, so First name, ganun. yes. Sa paunahan to guys ha, paunahan. happy. So kailangan tama yung spelling. Okay, so pwede, basta kung ano sabihin ko, basta kasama apelido, yun ay spelling ninyo. Tama ba apelido? Hindi, kung ano nga sasabihin ko. Ah. Okay? So, syempre, bago tayo magsimula, guys, shout out muna sa mga solid nating viewers. Shout out po! Guys! Okay, shout out sa inyo. Maraming salamat, guys, sa patuloy na suporta. At syempre, guys, huwag niyo kalimutan i-like ang aming video na to. Okay? Okay, alright. Number 1! Number Kung 1. sino yung unang maka 10 points, siya na yung panalo ng 100 pesos. So, pa rin to, pang siopaw din to sa Wow! 7-Eleven. Okay? Siya pa. Okay guys, Hana, Mama, kayong dalawa maglalaban. So, wala mo na si Derek tsaka si Christian. Okay? Kasi naiyak sila guys kapag nagtayo. Okay? Diba? Kung sino yung unang maka 10 points, ha? Siya naman nanalo. Okay, sige. Mamaya na, bebe. Okay, number 1. Ano yung spell guys ng Wait lang. Ann Curtis? Ann Curtis. Let's go. Let's go. Mali. Ann Curtis. Ano? Tama Tingnan natin, Mama. Mali ka ma. Tingnan natin. Ann Curtis, Mama, is correct. Mali. Mali pala. Mali ka. Mali ka. Mama, meron ka ng 1 point. Mali ka. Apelido pati. Pangalan tsaka ano ba? Yes, idol natin si Ann Curtis. Kung ano Mukha ko yun. Okay, so, ano yung spell guys na ni Piolo Pascual? Let's go. Piolo Pascual, let's go, Hana, let's go. Okay, Mama. Tingnan natin, Mama. Piolo Pascual, Mama, is correct, Mama. Ano yan? Laktaw. Siyempre, Game. madali. Gigigit ka ba ah? Papa yun. Bilis yun. Let's go, guys. Ano yung spell guys ni Catherine Bernardo? Okay, mali. Catherine Bernardo. Okay, let's go, Mama. Kaya mo yun, Mama. Ida. Catherine Bernal. Hi. Sige, Mama. Ikaw na. Let's go, Mama. Popo. Hindi, kasi mga pag mali spelling mo, yun yung tama yung spelling. Tingnan natin. Catherine Bernardo Hana is correct. Ano? Siyempre, kamukha ko yan guys. Tama. Okay, Hana, meron ka ng 1 point. Right? Game. Tama. Si Mama meron 2 points. Catherine. Bernardo. Bernardo. Okay? Ano yung spell guys ni Manny Pacquiao? At least ako si Manny Pacquiao. Hindi, ano? Pero ako siya, celebrity siya, di ba? Hana? Manny Pacquiao. Tingnan natin, Manny Pacquiao, Hana, is correct. Hana. Tingin, patingin. Tama. Walang spelling, Papa. Tama. Oh, tama. Hana, meron ka ng 2 points. Tama talaga. Pag binara niya agad. Siyempre, ganun talaga ako. Yan. Game. Ano yung spell guys ni Mali spelling yun. Vice Ganda? Ano ba si Papa? Okay, Vice Ganda. Okay, Mama. Oo, di niya na ganun. Mama, Vice Ganda is correct. Nauna ako. Then, ano kasi yung view? Okay. Ilan na ako? 3 points ka na, Mama. Si Ana naman meron 1 point. 3 points. Okay. Ha? 2 points na, Catherine tsaka Manny. Ay, oo, 2 points. 2 points. Okay. Si Mama 2 points. 4 na ako ata eh. What? 3 ka pa lang, Mama. Ay, sus! Nakakalibre siya, guys, oh. Okay. Lumilibre. Ano yung spell, guys, ni Willie Revillame? Willie Revillame. Ay, mali. Okay, Hana. Mama, ay, nakamali siya. Ay, nalilito si Hana. Nalilito si Hana. Let's go. Okay. Willie. Okay, tingnan natin kay Mama. Okay, Willie Reveal. Ay! Tingnan natin. Revillame. Is correct, Hana. Patingin. Okay. Ang precise. Ang upya sa akin to eh.
Ito, idol to ni Mama. Sino yan? Lalaki to. Oh, idol. Ano yung spell guys ni Alam ko na yan. Coco Martin? Idol yan ni Mama. Okay, up! Ay! Hana? Coco Martin, Hana is correct. Okay, Hana, meron ka ng 4 points. Coco Martin. Coco Melon! Yes, si Cardo yun. Cardo. Okay, ano yung spell guys ni Coco Melon! Chris Aquino? Ay, Chris Aquino. Okay, Hana? Mali. Chris Aquino. Mali ka, Hana. Mali, Chris mali. Aquino is... Ano ka, Chris? Yan eh. This Correct, Christian, Mama. di ba? Mama, 4 points. Hana, 4 points. Ayun. Christian. Buhay si Hana. Nakakay. Christian. Okay. Marian Rivera. Go. Okay, Hana. Marian Rivera. Tingnan natin. Tingin. Yan sa'yo, Hana. Mamaya. Rivera. Tingin. Rivera. Okay, kasi Mama. Ako nga nagbabasa mga eh. Mama eh. Is correct, Hana. Ano ba to? Hana, 4 Oy, points. Marian lang! Hindi oh. Tama. Pinura ko na. Binura niya na eh. Hana, 5 points. Mama, 3. 4 points. Ah, 3 pa lang. Or na ako. Mag-all-4 kayo. May bula. Game. Wala ako tinta. Daya ni Hana. Game. Let's go, guys. Uy, yung galawin, baby. Ang mukha natin, baby. Nag-iingalo na yung bebe. Ayaw, di ba? Okay, so ano yung spell guys ni? Ano yung spell guys ni? Ne! Wait lang, ayusin ko lang itong ating... 1 to 10, no? Ha? 1 to 10. 1 to 10. Ano yung spell guys ni? Ibana! Alawi! O ba? Okay, Hana, natin. Alawi is correct, Hana. Oh! Ano yan? Iguana. Iguana. Okay, so si Hana meron ng 6 points. Mama 4. Ayaw, di ba? Ano mo mga tao? Dalawa lang naman. Game. Ikaw nga, ano na kailan? Isa ka lang eh. Why? Sa mat yun, di ba, guys? Big Soto! Big Soto. Oh. Okay, Mama. Ta. Big Soto, Mama, is correct. Wala na. Okay. Ano, guys? Magre-ready Soto. na ako, din ako makipag-chismis. Ayaw, di ba? Marites ka kasi ng Marites eh. Okay. So, Mama, mayroon ka ng 5 points. Hana, 6. Susultanin ng pangalan. Game. Wait lang. Daya dito, oh. Ding Dong Dantes! Go. Ding Dong Dantes. Okay. Okay, Hana. Ding Kasi wala akong Dong tenta. Dantes is correct, Hana. Tenta. Okay, Hana, meron ka ng 7 points. Si Mama naman meron 5 points. Okay. Palit. Ano yung spell guys ni Joshua? Hindi ko lang apelyido, basta Joshua. Okay, okay Mama. Joshua is correct, Garcia. Mama. Yun, Garcia. Kala ko naman may Sorry, apelido. wala Okay. apelido. Mama, 6 points. Hana, 7. Wait lang. Mura lang. 6 points. Game. Wala akong tenta. Ano yung spell guys ni Fernando Po Jr. Gigil si Mama. Fernando Po Jr. Fernando Po Jr. Is correct, Hana. Tingin! Tama. Tingin! Patingin ako. Tingin! Tama na yun. Mas sinorket niya lang ni Hana. Hana, meron ka ng 8 points. P-O-E? P. Wala, mali yun! Tama. Tama yun, Mama. Fernando Popi? Oo nga. P shortcut na kaya nga may tuldok eh. Okay, kaya nga may Paano gold po? Mama. Tanggapin mo na, Mama. Mama, meron kang 5 points. Oh, 6 Ay, na. 6. Ano? Hana, Oh, 6 Eight. na talaga. Ay, 8 ako. 4 siya. Ikaw na nga siya kanina, lamang na nga siya kanina eh. Okay? So, ang galing ni Hana. Sabi ko sa'yo, ma,
Don't judge by person by the book cover. Okay, let's go guys. So, si Hana meron ng 8 points. Si Mama meron ng 6 points. 6 points. Ano spell guys ni... Ano na lang. Ha? Ayun, ano spell guys ni... Albert Martinez. Ba yun? Ay, nalaglag si Mama. Ayaw, di ba? Nalaglag si Mama. Nalaglag yung Okay, nandito si Hana. Up! Albert Martinez, tingnan natin. Tama nga ba? Ano, hirap mo sa camera. Tingnan natin si Mama. Baka mali si Wala Hana. kasing tenta. Albert Martinez. Grabe, kitang-kita. Hana is correct! Yes. Ba't gano'n? Oy, Tama, tama. Tama na yung Tama, sometimes. tama. Tagapin na pagkatalo mo. Tama na ako. Ano yun? Game. Ano yung spell guys ni Dieter Ocampo? Ano yun? Okay. Dieter Ocampo. Game. Dieter. Okay, tingnan natin Hana. Wait lang, check Ano natin. yung spelling mo? Ayusin ko na itong camera guys. Tingnan natin. Kilala ko yun eh. Hindi natin si Mama. No, tama ako pa. Mali siya. Ha, wait lang. Tingin sa'yo. Mali, Hana, mali. Tingnan natin kay Hana, Mama. Si Peter. Mama is correct! Tingin. Ano yung det? Det naman yan, det? Okay, Mama, meron ka ng 7 points. No. Ano ka, det? Maparesan tayong sagot. Hindi ah. Game. Sa'yo, D-E-A-T-A. James Reed! Wala natin tayo. James Reed. Ay! James Reid. Okay, mabilis mo Mama, baka mali si Hana. Peram. Peram. James. Para maintindihan ni Papa. Game. Ay, tama na. Tama ako. Okay, Pogi. James Reed is correct, Hana. No! Mamali na ako. Kaya kasi wala akong tinta eh. Hindi, may tinta siya, guys. Dapat yung pwede Wala ang daya. Okay, Hana, congratulations. Ikaw ang nanalo ng spelling. Yes, Yes. spelling the artist. Okay, so congratulations, Hana, Mama. Tinalo ka. Dapat next time yung pen dito. Yan. Wala. Tapos paunahan. Okay, Wala sige, natin next to. time. Diba? So next time. So syempre guys, sana nag-enjoy kayo guys sa aming munting Shout vlog. out sa mga artista out Okay, there. syempre shout out. So hindi tayo mapapansinan kasi hindi pa naman tayo sikat. Okay, so yun guys, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! syempre shout out kay Mr. Hawaii. Shout out Mr. Hawaii! Shout out kay Sir Paul. Shout out, Sir Paul. At syempre kay Mark Anthony. Shout out, Sir Mark Anthony. At sa mga solid natin viewers. Shout out Sorry! At sa mga taga-India guys. Shout out, guys. Shout out sa inyo guys. Sa mga Okay? Dominican Republic. Yan. Yan, shout out sa inyo guys. Yan guys, Argentina. mag-iingat kayo palagi guys. Be humble lang palagi. Stay healthy. US. At syempre, God bless you guys. Yung guys, hanggang dito na lang aming video guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Subscribe, guys. See you guys! Bye-bye. Subscribe.